बंधुगण नमस्कार। मु श्री सीमांचल पाढ़ी न्यू सिस्टम ऑफ साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिक्स गवेषक और लेखक आपण को बुझाइवा को जाई आज आमर द्वितीय उपस्थापना। आज आम उपस्थापना करने को जाऊँ प्रत्येक मन में प्रश्न उठा एक विषय वस्तु पर जे ज्योतिष शास्त्र एक आध्यात्मिक शास्त्र ना ये एक विज्ञान। समस्त मन उंकी मारे आम जिते भितर गवेषणा कलु आम मन उंकी मारी एक विज्ञान तो क्या आपण मान आगे न बुझाइले आग को मजा लगे ना। तेणु आज आम एक लेखा माध्यम उपस्थापना करने को जाऊँ परम ब्रह्म और भगवान क्योंकि आज विशेष आलोचना परम ब्रह्म और भगवान क्यों। समय अभाव आरंभ कर दो। बहु कालू भारतीय जनमानस गढ़ी आसी भगवान प्रति आग्रह तथा तांकरी स्थिति और स्वरूप चिंता कले आश्चर्य लगे। अनेक यहाँ अंधविश्वास कर एड़ाई जाती किंतु अनिश्चित भाग्यर स्वतरे अधिकांश भगवान ब्राकेट परम ब्रह्म परमेश्वर बा जगतीश्वर स्थिति को विश्वास करने को बाध्य होती। इतिहास जना जाए जे सृष्टि पर मानव सभ्यतार प्रकृतिर विभिन्न तत्वर अवदान को अध्ययन कर आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र अभ्युदय होती। यार व्यापृति पृथ्वीर प्रत्येक स्थान में देखा जाए। यहीपरि अनग्रसर भाव वन जंगल रोकवा आदिवासी संप्रदाय मध्य आध्यात्मिक चिंतन को ग्रहण कर समाज और परिवार कल्याण निमंते विभिन्न पूजापद्धति अनुसरण कर भारतीय प्राचीन सभ्यतार गढ़ी उठी ज्योतिष और आध्यात्मिक विज्ञान अनुजाई विशाल प्रकृत कार्यधारा ब्रह्म और परम स्थितिर विज्ञान धनु अन्वेषण एवं स्वीकृति किपर नि संक्षिप्त धारणा आलोचना करता। वैदिक विज्ञान उच्चतर गवेषणा और श्रेष्ठ सिद्धांत ब्रह्म और परम ब्रह्म। भारतीय ज्योतिष शास्त्र सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म संज्ञा अन्योन्य अटे किंतु यही आलोकीय परम ब्रह्म सत्तार विज्ञान गूढ़ चिंतन भरी रही प्रत्येक पाठक बुझीपारे ही ज्योतिष और आध्यात्मिक विज्ञान धारा को बुझीहब। यह प्राचीन ज्योतिष विज्ञान शेषोक्ति चिंताधारा एक श्रेष्ठ सिद्धांत अटे। आम प्रकृति सहित सूर्य गतिशील ग्रहराजी और चंद्रंगर विज्ञानमय संपर्क बुझा निमंते मानव सभ्यतार प्रारंभ कालू गवेषणा हो आसी। एठारे दृश्य अदृश्य जगत में परम ब्रह्म ब्रह्मसत्तार अवस्थिति को प्राचीन विज्ञान ग्रहण कर विशाल प्रकृतिर सृष्टि और शेष तथा समय गति में संगठित होता विभिन्न परिवर्तन प्रक्रियार रहस्य बुझा निमंते चेष्टा कर। वैदिक जुगे से गवेषणार शेषोक्ति सिद्धांत स्वरूप सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मर संज्ञा और सत्तार सूचना नि वेद विज्ञान चिंतन यही सूत्र को ग्रहण कर जीवतत्व जीवन रचना सहित गढ़ी चली समय अनंत धारार परिवर्तनशील विशाल प्रकृतिर गत वर्तमान और भविष्य प्रतिपादित कर द्रष्टव्य वैदिक विज्ञान सार श्रीमद्भागवत। आसन देखा द्वितीय तत्वगुण सर्वदा गतिशील जगत परम ब्रह्म। आधुनिक विज्ञान गविष्ट तथ्य अनुजाई यही ब्रह्मांडर समस्त वस्तु निरंतर गतिशील कौन सी वस्तु स्थिर नुह। सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु परमाणु और तन्मध्य इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कणिका मान आरंभ कर ग्रह तारा सूर्य गैलेक्सी पर्यंत समस्ते प्रत्यक्ष चलमान। पृथ्वी पृष्ठ पड़ा खंडे पत्थर साधारण भाव स्थिर बोली प्रतीयमान हेउथिले मध्य या सर्वदा विभिन्न गति द्वारा प्रभावित। किमिति प्रथमतः यार अणु और परमाणु गुड़िक
जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणिका समूह गठित से आलोकर पाखापाखि बोली सर्वदा धारणा। द्वितीयतः स्थूल वस्तु हिसाब से यह पृथ्वीर समस्त प्रकार गति द्वारा सर्वदा परिचालित। एठारे कहिवा उचित है जे प्रति मुहूर्त पृथ्वीर 5 प्रकार गति रही। एक निज अक्षर पृथ्वीर घूर्णन से देख घूर्णन नटतुल्य पृथ्वीर अयन चलन गति। पृथ्वी सूर्य को प्रदक्षिण करुच्छी। सूर्य निजर ग्रहपुंज सहित हेरकुलस नक्षत्र आड़ गति करुच्ची। आम सूर्य छायापथ नक्षत्रपुंज एक नक्षत्र अटे। यह छायापथर घूर्णन हेतु सौरजगत छायापथ गैलेक्सी केन्द्रबिंदु को निर्भर कर प्रदक्षिण करे। परिशेष आम गैलेक्सी अन्य गैलेक्सी मान सर्वदा दूरे जाऊा हेतु सौरमंडल एथोग आ गोटे बेग द्वारा आक्रांत हो ब्रह्मांड मध्य गति करुच्ची। तेणु गति और मध्याकर्षण नियम प्रकार आम किपरि शिकुड़ी परी बंधा हो रही विभिन्न मंडलाकार पथरे बा गति पथरे सर्वदा घूरी बुलू ता आधुनिक विज्ञान धारा आकलन कर। एठारे आधुनिक विज्ञान गवेषणार अग्रगति जना जाए जे आमरी पृथ्वी सहित संबंधित समस्त तत्वगुड़िक सूत्र मध्य गतिशील हो रही जहाँ विशाल प्रकृतिर केउठार सूत्र केन्द्र को निर्भर करुपरी वैदिक शास्त्र अध्ययन जना जाए जे ये विशालमय प्रकृतिर केन्द्र एक शक्ति बिंदु अंतर्निहित जहाँ प्रकृति प्रत्येक सृष्टि और ताहारी शेष कालर गति सहित निर्दिष्ट शृंखलित सूत्र मते परिचालना करुच्ची। सूत्र कौन है नियमानुवर्तिता और समय अनुवर्तिता जार नियम विशाल प्रकृति सर्वदा गतिशील हो रही। एठारे प्रकृतिर मूल विज्ञान सूत्र भाव मन रखा हम जे प्रत्येक सृष्टि और तार शेष परिवर्तन प्रक्रिया गति होता है। प्रत्येक वस्तु जदि स्थिर रे नूतन सृष्टि गोटे संभवपर नुह। तेणु गति रही प्रत्येक तत्व प्रकृति परिवर्तन रसर एक मूल सूत्र अटे। तो ये भारतीय प्राचीन विज्ञान सिद्धांत अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा एक विज्ञान भित्तिक सिद्धांत अटे। देखो आउ थे पढ़ गोटे इम्पोर्टेंट लाइन प्रत्येक वस्तु जदि स्थिर रे नूतन सृष्टि मोटे संभव। तेणु गति रही प्रत्येक तत्व प्रकृति परिवर्तन रहस्य एक मूल सूत्र अटे। तेज भारतीय प्राचीन विज्ञान सिद्धांत अनुसार परम ब्रह्म और परमात्मा एक विज्ञान भित्तिक सिद्धांत अटे। तापर आज आलोचना करवा धारणी शक्ति और परम ब्रह्म संपर्क। सेहीपरि ब्रह्मांड मध्य स्थित प्रत्येक वस्तु धारणी शक्ति जो परस्पर मध्य बांधि हो रही। एठारे जीव जगत पृथ्वी और धरणी शक्ति जो मध्याकर्षण धारणी शक्ति तो आम आज विज्ञान कहे मध्याकर्षण जो तिष्ठि रही बेले पृथ्वी अन्य ग्रह राज्य सूर्य धारणी शक्ति सहित संबंधित हो निज कक्षपथ में परिक्रमण करती। सेहीपरि अन्य केन्द्र धारणी शक्ति द्वारा सूर्य तार निर्दिष्ट पथरे गतिशील पूर्व आलोचना करपरी धारकर पुणी धारकार सूत्र ब्रह्मांड मध्य अनावस्था बा अपरिसमाप्त विज्ञान भित्तिक सूत्र सृष्टि करे। यह प्राचीन विज्ञान में ब्रह्मांड मध्य अनेक परम शक्तिवान सूत्रबिंदुर स्थिति को नहीं विज्ञान भित्तिक कलना कर परम ब्रह्म भाव सिद्धांत नि परम ब्रह्म संज्ञा दृश्य अदृश्य जगत सूत्रबिंदु भाव दृश्य अदृश्य जगत सूत्रबिंदु भाव बा इंग्राजी कह सेंटर ऑफ फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्स एक विज्ञान भित्तिक मुख्य स्वीकारोक्ति अटे। सिद्धांत शिरोमणि कहुई पृथ्वीर धारक मानिले से धारकर पुणी धारका एपरी अनंत धारक मानवा हेब फल अनावस्था बा अपरिसमाप्त दोष हेब। एणु शेष में कौन शक्ति विशेष पुणी मानवा पड़ो ताल शक्ति को प्रथम मानिगले क्षति कौन। यही धारा भारतीय ज्योतिष विज्ञानी महान शक्तिवान एक केन्द्रीयता परम ब्रह्मर चिंतन को ग्रहण कर आधुनिक विज्ञान मध्य ग्रहण योग्य अटे। ब्रह्म ताको देखा ब्रह्म परम ब्रह्म एक सूत्र केन्द्र सूत्रबिंदु केन्द्र कह सूत्रबिंदु कह ब्रह्म परम संज्ञार विज्ञान भित्तिक चिंतन हो प्रत्येक सृष्टि तत्व एक सूत्र केन्द्र सूत्रबिंदु को नहीं गठित होता है। यही सूत्र केन्द्र सूत्रबिंदु सृष्टिर प्रत्येक अणुठार आरंभ कर
विराट आकाशपुंड पर्यंत तथा दृश्य व अदृश्य विशाल प्रकृतिर प्रत्येक यार अवस्थिति थाए। निर्दिष्ट सूत्रबिंदु बिना कौन एक तत्व सृष्टि हो पारे नाही। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक जीवर सृष्टि निर्दिष्ट सूत्रबिंदु को नहीं गठित, जहाँ वेद विज्ञान मते परम ब्रह्म सूक्ष्म अंश विशेष उपस्थिति को एठारे जीवर ब्रह्म भाव ग्रहण कर विभिन्न सूत्रकेन्द्र और सूत्रबिंदु को नहीं दृश्य दृश्य विशाल प्रकृति घड़ी उठी वेद विज्ञान विश्वास करे, जहाँ परम सत्ता भाव ग्रहण कर ब्रह्म तापर आस ब्रह्म परम ब्रह्म प्रत्येक परोक्ष संबंध। परम ब्रह्म जगत परिचालन सूत्र सत्य वस्तु केवल क्षय हुए ना, अर्थात एक नूतन सूत्र केन्द्र व सूत्रबिंदु सूक्ष्म ब्रह्म को नहीं अन्य एक सृष्टि रचना होता है। कारण सृष्टि तत्व अनुदायी सृष्टिर प्रत्येक वस्तु शक्ति प्रत्येक परोक्ष भाव संबंधित अटंती। कालर गति विशाल जगत घटुवा प्रत्येक सृष्टि और ताहारी शेष तथा परब्रह्म इच्छा नूतन सृष्टि रचना यह सूत्र प्रकार ग्रहण कर आधुनिक विज्ञान गवेष तथ्य अनुदायी ग्रहण योग्य। नेक्स्ट, जगत परिचालन सर्वदा कार्यरत परब्रह्म ब्रह्म। वैदिक विज्ञान अनुजाई सृष्टिर प्रत्येक तत्व निजर गुण अनुसार सर्वदा कार्यरत रही था। उदाहरण स्वरूप सूर्य को पर्यंत तेजशक्ति पृथ्वी में जल को बाष्पीभूत कर आकाश में मेघखंड सृष्टि करें। यही मेघखंड गुड़िक वायु तथा अग्निशक्ति धर्म आसी धरारे वर्षा होता है, जहाँ जीवजगत को बंची रहा निमंते साहाय्य करता है। यही चक्रवर्त सूत्र घटुवा बारंबार परिवर्तन प्रक्रिया प्रकृतिर मुख्य सूत्र अटे। एठारे समयानुवर्तिता सूत्र रक्षा कर पृथ्वी तार निज अक्षर घूर्णन होता जो सूर्य उदय अस्त और पृथ्वी निर्दिष्ट कक्षपथ घूर्णन जो ऋतु परिवर्तन होता है। अर्थात पृथ्वी प्रकृतिर प्रकृति तत्व जल स्थल वायु अग्नि आकाश परस्पर मध्य संबंध रक्षा कर परब्रह्म नियम प्रकार जीवजगत को दृष्टि रहा निमंते साहाय्य करता है। यही सूत्र परब्रह्म और ब्रह्म निजे सर्वदा कार्यरत रोकवा वैदिक सिद्धांत तेणु वैदिक विज्ञान प्रत्येक सृष्टि तत्वर परस्पर संबंध ता सर्वदा कार्य रोकवा विज्ञान सिद्धांत एक आधुनिक विज्ञान धारा ग्रहण योग्य। आध्यात्म विज्ञान और परम ब्रह्म। आसुन देखा आध्यात्म विज्ञान और परम ब्रह्म बुझा। विशिष्ट वैज्ञानिक सार आइजैक न्यूटन को प्राप्त गवेषणा तथ्य अनुजाई टलेमी और कोपर्निकस ससीम अवरुद्ध नाभमंडल न्यूटन को नूतन नियम अनुजाई असीम अनंत अनवरुद्ध रूप परिकल्पित है। तांकर जुक्ति है यह यदि सीमित और रुद्र होता तेरे महाकर्षण बल समस्त पिंड को आकर्षित कर केन्द्र में ठूलीभूत कर दिंता, फल गोटे प्रकार वस्तुर उद्भव होता, किंतु वास्तवतः ता हुई नहीं। असीम नभमंडल महाकर्षण जनित नभपिंड गुड़िक बहुधा विच्छुरित हो पारस्परिक संस्कृति बजाय रखी चल प्रचल कर नभमंडल ग्रह नक्षत्र मान श्रृंखलित सुसहंत सभास्थान कर अचिंतनीय व्यवस्था को नियंत्रण कर कौन बा किए न्यूटन कौन बा किए न्यूटन जड़े सच्चा विज्ञानी भाव कहते The hand of the God is perhaps occasionally descending to reset the clockwork mechanism of planetary motion like a conspicuous artisan making adjustments. वास्तविक भारतीय प्राचीन विज्ञान परम ब्रह्म स्थित चिंतन न्यूटन का गवेषणालब्ध चिंताधारा अनुदायी भगवान स्थित चिंतन सहित समान। अर्थात ये विशाल प्रकृति मध्य एक सर्वशक्तिमान केन्द्र स्थित रही जहाँ भारतीय प्राचीन विज्ञान चिंतन में जगत मत परम ब्रह्म स्थितिर अस्वीकार सुदृढ़ कर मते परम ब्रह्म सहित जीव जड़ जगतर विज्ञानमय संपर्क सार्वजनीन विज्ञान प्रमाण देवा उद्देश्य आध्यात्मिक विज्ञान सृष्टि है। वेद विज्ञान सार श्रीमद भागवत गीता को अध्ययन कर जना जाए परम ब्रह्म निजे जगतर बीज हो प्रत्येक सृष्टि तत्व निजर सूक्ष्मांश रूपे अवस्थित अटंती जहाँ यह विशाल प्रकृति मध्य परब्रह्म स्थिति और कार्य द्वारा परमात्मा क्षेत्र में प्रकाशमय होता है। परब्रह्म प्रत्येक सृष्टि तत्व बीज रूपे संस्थांश ब्रह्म
ଶକ୍ତିବାନ ଓ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚିତ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂତ୍ର ମତେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଶକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନୂତନ ସୂତ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ଗତିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହସ୍ୟର ଏକ ମୂଳସୂତ୍ର ଅଟେ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ଧର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଧାନ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଛେଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିଆଯାଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବଜଡ଼ ଜଗତ କିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନନ୍ତ ତଥା ବିଶାଳ ଜଗତରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞ ଓ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶେଷ ରହସ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଶିକ୍ଷାଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ଗୁଣ ସତରଜତମ ତଥା ମାନବର ଜନ୍ମଗୁଣ ସତରଜତମ ସଞ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ନିଜର ଜୀବଦଶାରେ କରୁଥିବା କର୍ମ ଓ ଭୋଗୁଥିବା କର୍ମଫଳକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମୀ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରାଚୀନ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅବଦାନ, ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କେତେ ଯେ ପୁରାତନ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କିପରି ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି, ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପରବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାକୁ କିପରି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଆଯାଇଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ରଚନାରେ ଜଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ପରବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତନ କାଳକ୍ରମେ ଜନମାନସରେ ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ମାନବର ଧର୍ମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ନଥିଲେ ବୋଧେ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ତଥା ସତ୍ ଅସତର ଚିନ୍ତନକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରି ବହୁବିଧ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତା। ଶାନ୍ତିମୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜର ସଫଳ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକାରେ ରହିଛି, ଏଥିରେ ତିଳେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦ ବିଜ୍ଞାନର ସାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ମନୁଷ୍ୟର ଶାନ୍ତିଲାଭ ଓ ସୁଖ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରଖି ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସତ୍ତା ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଜନସ ସମାଧି ନିରତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମବିଷୟଣୀ ବୁଦ୍ଧି ତାର ନାହିଁ, ଆବର ନାହିଁଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବନା, ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ନଥିଲେ ଭାବନା, ଯାହାର ମନରେ ଶାନ୍ତି ନ ରହିବ ମୁଖ୍ୟନନ୍ଦ ସୁଖ ସେ କାହୁଁ ପାଇବ। ତେବେ ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟି ନିତନ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସତ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ପରବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ବିଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିବା ସିଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ମୁଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଖ୍ୟ ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହାକି ଅଧୁନା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାଯାଏ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପରବ୍ରହ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବେଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନନ୍ତ ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ବିଜ୍ଞାନ ଧରି ସମୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମହାନ ଶକ୍ତିମୟ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତ୍ର ନିଆଯାଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ସୂତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମହାନ ଶକ୍ତିମୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷେ ଅଗୋଚର ହେଲେ ବି ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି।
ସେହିପରି ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୂତ୍ର ମତେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚିନ୍ତନରେ ସର୍ବଦା ଦୀପ୍ତମାନ ରହୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଧାରଣୀ ଶକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମରି ସୌରମଣ୍ଡଳ ଏକମାତ୍ର ତେଜମୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେଉଁ ତେଜ ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧାରଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ନିଜର ତେଜ ସର୍ବଦା ସବୁ ଦିଗରେ ସମାନ ଭାବେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟଇ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ମୋହି, ମରୁତ ମଧ୍ୟରେ ଅଟୋଇ ମରିଛି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋହି ଶୀତ ରୁଚି। ସେହିପରି ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଭୂମିର ମାଲିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଅସୁର, ମାନବ, ଦେବ, ପିତୃ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବିମ୍ବ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗ୍ରହ ଜଗତ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେପରି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ଆତଜାତ ଜୀବଜଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶିତ ତେଜଶକ୍ତି ନେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ମହାପଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଉକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ। ମଧ୍ୟମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଅତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏହି ଗ୍ରହରାଜ ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆକାଶରେ ଭୂଗୋଳକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେ ସଂସାର ଆଲୋକ ସୁଖଦାତ କରି ଏହି ଦୁଇଟା ରକ୍ଷକ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ବେଦରୂପୀ ଏବଂ ତିନି ବେଦ ଯାକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଶାଳ ଜଗତର ଅନନ୍ତ ଧାରକ ହିସାବରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିରୂପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନୀତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ କୋଟେସନ। ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନୀତି। ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିତ ଜଳ, ଜୀବ, ଆକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ଏବଂ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ରହସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅଧୁନା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଚିତ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆସିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଜଡ଼ ଜଗତର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଧରି ସମୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦିଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପରବ୍ରହ୍ମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଶାଳ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟଠାରୁ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟତଃ ପରବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ସତ ରଜ ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗ୍ରହ ତାରାମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶେଷୋକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଗଣନା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବତାରଣା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାକ୍-ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର ପରବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଧାରାର
विज्ञानधर्मी गवेषणा किंबा तर्क आधुनिक विज्ञान तुमठारे दृष्टिगोचर हुए ना। जदिओ परमब्रह्म चिंताधारा विज्ञान दृष्टि यार परीक्षण गवेषणा न हो आगामी पीढ़ी को गवेषणा निमंते सूचाई दि जाइए बोली कहवा, तेबे यही संज्ञा को ग्रहण न करने को जाई आधुनिक विज्ञान अनुसार विज्ञान प्रमाण दे पारिबा कि उक्त सिद्धांत ठीक ना भूल किपरि को जानिबा। जदिओ आम यहाँ एड़ाई दे पाश्चात्य वैज्ञानिक मान दिन यार सिद्धांत नहीं इतिहास सृष्टि करेंगे एतिरे सन्देह ना। पुनर्बार शुणु, जदिओ परमब्रह्म चिंताधारा विज्ञान दृष्टि यार परीक्षण गवेषणागार न हो आगामी पीढ़ी को गवेषणा निमंते सूचाई दि जाइए, तेरे संज्ञा को ग्रहण न करिए आधुनिक विज्ञान अनुसार विज्ञान प्रमाण दे पारिबा कि उक्त सिद्धांत ठीक ना भूल किपरि जानिबा। जदि आम यहाँ एड़ाई दे पाश्चात्य वैज्ञानिक मान दिन यार सिद्धांत नहीं इतिहास सृष्टि करेंगे एतिरे सन्देह ना। बर्तमान आसला ये गला पुरातन ज्योतिष। आम जो गवेषणार जीवन बिंदु केन्द्रिक ग्रह विश्लेषण बा न्यू सिस्टम ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस कॉन्सेप्ट पहुँचलु। आम कौन करूँ ना लेखक गवेषणा लब्ध नूतन उपस्थापना जीवन बिंदु केन्द्रिक ग्रह विश्लेषण पद्धति सूर्य को मध्य जातक चक्र मुख्य सूत्र केन्द्र बा जीवनदायी नक्षत्र भाव ग्रहण कर। कारण प्राचीन जुग में विज्ञान सिद्धांत बेले आधुनिक विज्ञान मध्य सूर्य को सर्वशक्तिर आधार बोली ग्रहण करे। विज्ञान तत्व अनुसार सूर्य को महाकर्षण शक्ति सहित सर्वदा और सब दिगरे समान भाव विच्छुरित होता आलोक शक्ति प्रत्येक ग्रह सहित पृथ्वी जीव जगत को गतिशील कर रखी। तेणु आलोचित नूतन पद्धति मध्य यही विज्ञानधर्मी संपर्क ग्रहण कर यार मूल सूत्र सूर्य और पृथ्वी संबंध को जीवन रेखा नि जातक अध्ययन समय सूर्य शक्तिर बलाबल विज्ञान भित्तिक अनुसरण निमंते जीवन रेखा दूरतार प्राय मध्यबिंदु जीवन बिंदुर स्थिति को ग्रहण कर जीवन बिंदु केन्द्रिक 8 भाग ग्रह चक्र जातक गढ़ी उठी जार प्रयोग विधि भविष्य में आलोचना करवा। धन्यवाद। नमस्कार। जय।